ऐसी छठा सबब है कि जिसकी वजह से रोज़ा रखना या तोड़ देना जायज़ है, वो भूख है, नंबर 7 प्यास। यानी ऐसी शदीद भूख और प्यास हो जिससे हलाकत का खौफ हो, तो मुतलक तौर पर रोज़ा अफ्तार कर देना जायज़ है। अगर किसी रोज़ादार को मुशक्क़त का काम करने पर मजबूर किया गया हो और वो भूख या प्यास की शिद्दत के बायस रोज़ा तोड़ने पर मजबूर हो जाए, या वो इक्तराही से रोज़ा न रखते, तो जायज़ है और उसमें सिर्फ हलाल वाजिब होगी। लेकिन मैंने अपनी वर्दी से इस कदर मुशक्क़त का काम किया, तो उस पर रोज़ा रखने के बाद तोड़ देने की सूरत में कफ़ारा भी वाजिब होगा। नंबर 8 जिहाद, यानी दुश्मन से जंग। अगर किसी गाज़ी को यकीन या बारिद गुमान हो कि रमज़ान में उसको किसी दुश्मन दीन से लड़ना पड़ेगा और रोज़ा रखने की सूरत में उसकी कमज़ोरी और लड़ने में कमी आने का खौफ हो, उसको लड़ाई शुरू होने से पहले रोज़ा न रखना क्या रोज़ा रखने के बाद तोड़ देना जायज़ है, सालो मुसाफिर हो या बड्डी। लेकिन चंद जिन उज़रों की वजह से भी रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है या न रखने की वक्ती तौर पर इजाज़त है। इसका ये मतलब नहीं कि वो रोज़ा बिल्कुल माफ़ हो चुका। रोज़ा माफ़ी की कोई सूरत नहीं है। रोज़ा इसी तरह फ़र्ज होता है आपके बालिग़ मुसलमान पर जिस तरह के एक नमाज फ़र्ज है। अब नमाज जब तक अदा नहीं करेगा तो वो अदा नहीं होगी। अगर किसी लोग नमाज के वक़्त में नमाज पढ़ न सका, तो चूँकि वक़्त से तो नमाज नहीं कर रही, लेकिन उसके खाते में क़ज़ा उसकी राज़िब हो जाएगी। अब जब तक वो क़ज़ा नहीं करेगा, तब तक उसकी नमाज इसके ज़िम्मे में वाजिबुन अदा नहीं लिखी। तो इसी तरह रोज़ा भी अगर बख्ती किसी उज़र की वजह से रोज़ा तोड़ दे, तो उनको इजाज़त है, लेकिन ये मतलब नहीं कि वो ज़िंदगी भर के लिए उसको माफ़ हो गया। माफ़ी नहीं है, उस रोज़े की क़ज़ा करना लाजिम होगा। नंबर 9 बुढ़ापा वजह शेद पानी खा मर्द हो या औरत, यानी ऐसा बूढ़ा कि जो बिल्कुल बस आखिरी उम्र में जा चुका है, अब उसको जिंदगी के वापस पलटने की उम्मीद नहीं है। ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुका, उसको दोबारा ठीक होने का इम्कान नहीं है। ऐसा बूढ़ा, इसको शेख फानी कहते हैं। तो शेख पानी खाबाद हो या औरत हो, अगर वो रोज़ा पर कादिर न हो तो उसको इजाज़त है कि वो रोज़ा न रखे। उस पर हर रोज़ा के बदले फिदिया है। ये फिदिया देना फ़र्ज़ है। फिदिया है और ये फिदिया देना फ़र्ज़ है। फिदिया जो है वो एक फितरे की मकदार है, यानी 1.25 किलो गंतम, ये 3.5 किलो जो, और इसी तरह किशमिश, इसका खजूर। तो इसकी मकदार की जो कीमत बने, उस कीमत को एक रोज़े के बदले में अदा करना लाजिम है। मसला एक इस दफ़ा जो फितरा है, वो फितरा अगर दरमियानी गंदम का हिसाब लगाया जाए तो वो बनता है 200 रुपये, और अगर बहुत ही ज़्यादा आला किस्म की गंदम का हिसाब भी लगाया जाए, जैसे जब तो रशीद बाबा ने लगाया है, तो वो 225 रुपये बनता है। और किस जगह के हिसाब से 350 रुपये बनते हैं। तो अब जो आदमी फितरा ये अदा कर रहा है, अगर किसी रोज़ादार के किसी बूढ़े की बीमारी या किसी बीमार की तरफ से फिदिया अदा करना हो, तो जो फितरे की मकदार है 200, 225 या 350 जो के हिसाब से, तो जो उसमें से वो अदा करना चाहे तो को अदा कर सकता है। जो के हिसाब से अदा करे तो 350 रुपये, गंदम के हिसाब से अदा करे तो 200 रुपये, या जैसे जावेद बशीर ने लिखा है कि 225 रुपये। तो जितना बेमकरार है उतना ही फिदिया की मकदार है। अगर 200 के हिसाब लगाएंगे तो रमज़ान के 30 रोज़ों में फिदिया बन जाएगा 6,000 रुपये। लेकिन ये 6,000 रुपये देने के बाद भी जान नहीं छूटेगी। ये नहीं कि जी मैंने फिदिया अदा कर दिया, मैं रोज़े में रखूँ, ख़त्म। इस फिदिया के अदा करने के बाद भी अगर उसको सेहत मिल गई
تو صحت ملنے کے بعد یہ فدیہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا اور اس کے ذمہ روزے دوبارہ لوگ کٹائیں گے اور اس کو وضو کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ ابھی یہ نائب ہے فدیہ، اصل نہیں ہے، اصل ادا ہے۔ ادائیگی سے وقتی طور پر گزر ہے، آپ کو زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے، تو آپ اس کی طرف سے روزے کی جگہ پر فدیہ ادا کرتے۔ صحت مل گئی، روزے کی ادا کرنی، صحت کی امید نہیں ہے تو آپ فدیہ ادا کر چکے ہیں، اللہ کی ذات کریم ہے، اس کو قبول نہیں دے۔ نمبر 10 حیض، نمبر 11 نفاس۔ حیض ماہواری کو کہتے ہیں اور نفاس بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کا چہرہ ہوتا ہے اس کو نفاس کی مدت کہتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس جاری ہو تو وہ روزے نہ رکھے، ان روزوں کو رمضان مبارک کے بعد قضا کرے۔ ماہواری کے ایام میں عورت سے جو نمازیں جاتی ہیں، نمازیں وہ نہیں پڑھے گی، اس لیے کہ نامحرم ہے۔ اسی طرح نفاس کے زمانے میں، نفاس کے چلے میں وہ نمازیں نہیں پڑھے گی۔ تو نماز چونکہ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، اگر 10 دن اس کے ماہواری کے ایام چلتے ہیں تو اس کی نمازیں اس کے ذمہ کتنی قضا ہو جائیں گی؟ 50۔ اب 50 نمازوں کی قضا کرنے میں اس کو تکلیف رسانا تھا، اس لیے شریعت نے اس کو بخشت دی، نمازوں کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں، روزے جو کہیں گے وہ ایام میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ پھر اس کو یہ اختیار ہے، جو بھی آدمی روزہ رمضان کا توڑ دے یا قضا اس وقت نہ رہ سکے، رمضان کے بعد مسلسل رکھے، اگلے رمضان سے پہلے جب بھی اس کو موقع ملے مسلسل رکھے، لگاتار 30 دن پر جو بھی قضا ہے وہ رکھے، یا آج رکھ لیا، 2 دن وقفہ کر لیا، پھر رکھ لیا، پھر 2 دن وقفہ کر لیا، پھر رکھ لیا، اس طرح رکھے۔ ہر طرح رکھنا جائز ہے لیکن رکھنا لازم ہے۔ اگر کسی عورت نے حیض کے حالت میں رات کے وقت یعنی طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کی، پھر فجر طلوع ہونے سے پہلے پاک ہو گئی، اس کا روزہ صحیح ہے۔ نمبر 3 اگر عید یا نفاس والی عورت طلوع فجر ان صبح سے جب روشنی کھلتی ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ مراد ہے، یہ سورج سے نہیں کہ مراد نہیں۔ طلوع فجر کے بعد نصف النہار سے پہلے پاک ہوئی تو اس کو اس دن نہ فرض روزہ رکھنا صحیح ہے نہ نفلی روزہ، اس لیے کہ روزے کی ابتدا کا جو وقت تھا اس وقت وہ پاک نہیں تھی، اس وقت وہ ناپاک تھی۔ اب اس کے بعد وہ کچھ روزے کی نیت نہیں کر سکتی، ہاں، لیکن روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے وہ کھائے گی بھی پیے گی بھی، اس نے نہیں۔ اس پر حیض اور نفاس کے دوسرے دنوں کے ساتھ اس دن کے روزے کی قضا بھی واجب ہوگی۔ نمبر 12 بے ہوشی۔ ایام بے ہوشی کے تمام روزوں کی قضا ہے۔ اگر سے تمام ماہ رمضان بے ہوش رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ سب روزے معقوق ہو گئے۔ اللہ کے دین جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کو عمل کی دو، سی پر آمین۔